Bonsoir les étudiants, j'espère que vous allez bien. تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. Donc هذا une petite vidéo خفيف ظريف اللي غادي نهضر فيه يعني rapidement على لو cycle de Krebs, les réactions اللي فيه, les enzymes اللي intervient, encore la localisation ديال le cycle de Krebs. Donc en général le cycle de Krebs localisé عند les eucaryotes, au niveau كيدار au niveau de mitochondries. عند لي بروكاريوت بحال لي بكتيري كيدار au niveau يعني de la cytoplasme, au niveau de la membrane cytoplasmique. Donc l'acide citrique ou bien le cycle de Krebs, lorsque le glucose elle pénètre à l'intérieur de la cellule par des protéines spécifiques qui s'appellent les gliates. فاش كيتحول هاد الجليكوز البيروفات, هاد المرحلة هادي كتسمى لا غليكوليز. لا غليكوليز هي ديغراداسيون دو غليكوز اون بيروفات. هاد المرحلة بالضبط كتكون سيتوزوليك, داكوغ, كتكون من 10 رياكسيون, 3 رياكسيون irréversibles, يعني كنقولوا irréversible يعني غير رجعية, و 7 رياكسيون ريفرسيبل يعني هذه رجعية. دونك بيروفات باش كيتواجد في او نيفو سيتوزوليك كيتحول لنا اسيتيل كوا. اسيتيل كوا ابري بيان سور لا يعني لاليميناسيون دو سي او 2, داكوغ, لان لو بيروفات كيتكون لنا واحد لا موليكول اللي هي 3 كربون. هاد لاسيتيل كوا سي une molécule à 2 atomes de carbone, d'accord. Donc retenez bien cette molécule. هاد لا موليكول بالضبط اللي كديكلونشي لنا هاد لي رياكسيون ديال لو سيكل دو كريبس. ابري كتلقى هاد لا موليكول واجده في يعني لا ميتوكوندري, لا ماتريس ميتوكوندريال, كدير لاديسيون مع هاد لا موليكول هادي وكتعطينا واحد لا موليكول اللي هي السيترات, ابري انترفونسيون ديال واحد لونزيم سيترات سانتاز, داكوغ. هاد لو سيترات اللي هو 6 atomes de carbone, ils vont isomériser en isocitrate après l'action des aconitase. Aconitase هو اللي كيدخل باش يحول لو سيترات en isocitrate. Après d'autres réactions 3, isocitrate كيتحول لنا alpha cétoglytarate par la réaction des déshydrogénation. Donc isocitrate, le nombre de l'enzyme toujours, et le nombre du substrat plus le nombre de la réaction des hydrogénations. Donc l'enzyme s'appelle isocitrate déshydrogénase. Donc ça facile à retenir les mots ديال les enzymes. Donc alpha cétoglytarate qui تحولنا ل 6 coenzyme A. Encore la deuxième, notez bien la deuxième est réaction déshydrogénation. C'est au niveau de la quatrième étape. D'accord. Il y a encore l'élimination du CO2. هاد لا موليكول هادي يعني كانت عندنا لا موليكول سيترات 6 اتوم دو كربون, مشى لها واحد الكربون ترجع يعني 5 اتوم دو كربون. الفا سيتوغليتارات مشى لها واحد الكربون, دونك ترجع الموليكول 4 اتوم دو كربون, وهي اللي غترجع اوكزالو اسيتات في الاخر. دونك نكملوا. قلنا الفا الفا سيتوغليتارات كيتحولنا 6 الكوانزيم ا عن طريق واحد لانترفونسيون ديال لونزيم سابيل الفا سيتوغليتارات ديزودروجيناز. ابري 6 coenzyme A, d'accord, ils vont transformer en molécule de succinate. هنا عندنا la formation de molécules de GTP, qui c'est une molécule riche en énergie. L'enzyme